رشتے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی خالہ لگتی ہیں، عارف حمید بٹ صاحب کی خالہ لگتی ہیں۔ یعنی میری سسٹر ہے نا، ان کے گھر شادی اس کی ہوئی ہے، اس لحاظ سے بھی میں ان کی خالہ ہوں۔ ٹھیک، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو میرا مکان ہے نا، اس میں ان کا قبضہ ہے۔ ماں جی کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ وہ مرضی ہے، اور میں سڑکوں پہ میرے شوہر نے نا اس جائیداد میں سے 13 مرلے میرے حق مہر میں لکھ کے دے دی، جیسا دنیا میں آج تک نہیں میں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا جیسے کہ میرا خاوند تھا۔ بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے؟ وہ بھی 5 سال ہو گئے، میں اب اکیلی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس پی کے جی ڈیجیٹل۔ ناظرین آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں بلقیس بیگم سے۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال ہے اور یہ رشتے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی خالہ لگتی ہیں، عارف حمید بٹ صاحب کی خالہ لگتی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی یہ نانی لگتی ہیں رشتے میں۔ ان کا اصل میں واقعہ ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ان کی جائیداد پہ کچھ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد تقریباً 16 سے 18 سال ہو گئے ہیں انہیں مسلسل عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے۔ اصل میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا کیا ہے، انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم ماں جی۔ ماں جی خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے بس۔ ماں جی کیا ہوا آپ کے ساتھ، واقعہ اصل میں ہے کیا؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو میرا مکان ہے نا، اس میں ان کا قبضہ ہے۔ وہ رہتے ہیں وہ جرمن میں رہتے ہیں۔ ادھر انہوں نے اوپر والا حصہ جو ہے کرائے پہ دیا ہے، نیچے ان کے رشتے دار رہتے ہیں، آپ وہ جرمن میں ہیں۔ اور میں سڑکوں پہ، میری اتنی جائیداد ہوتے ہوئے بھی میں سڑکوں پہ، میری ہیلپ یہ کرتے ہیں۔ میرا ایک بھانجا ہے عارف حمید بٹ بھی میری مدد کرتا ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی تھی، اب بھی کرتے ہیں۔ ماں جی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں آپ کو مسلسل عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے، مجھے بتائیے گا ابھی تک انصاف نہیں ملا؟ نہیں، عدالتوں میں تو انصاف ملے گا، مجھے یقین ہے وہ مجھے انصاف دیں گے، لیکن کچھ گڑبڑ جو ہوتی ہے نا وکیل کر جاتے ہیں نا، میں نام نہیں اس کا بتانا چاہتی وکیل کا، ان کی وجہ سے یہ میرا کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا مجھ پہ ترس کھاتے ہیں، کہتے ہیں ماں جی اپنا وکیل لے کے آؤ، تو جو میرے پہلے وکیل تھے نا سب ان کی وجہ سے اتنی دیر لگی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے ایک وکیل کیا ہے، اب وہ جاتا ہے، ان کا بائی پاس ہوا، لیکن وہ تاریخ پہ جاتے۔ یہ جائیداد جو اتنی بھی آپ کی تھی یہ آپ تک پہنچی کیسے؟ یہ ایسے پہنچی نا کہ یہ میرے سسر کی تھی، تو سسر میرا فوت ہو گئے نا، ٹھیک ہے، یہ میرے خامد کے نام لگ۔ ٹھیک ہے، جب میری شادی ہوئی نا، میرے شوہر نے نا اس جائیداد میں سے 13 مرلے میرے حق مہر میں لکھ کے دے دی۔ ٹھیک ہے، اس طرح میرے حق میں 13 مرلے لکھی گئی، جو 10 مرلے تھی وہ میں نے فروخت کر دی، میں بیوہ ہو گئی تھی اپنا سلسلہ چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، ادھر سے میں نے وہ فروخت کر دی، تو جو 3 مرلے ہیں نا وہ اس میں ہے، ٹھیک ہے، جس جائیداد کا یہ قبضہ ہے نا اس میں ہے۔ بقایا میرے خامد کے بعد خامد کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میں نے انتقال اپنے بیٹے کے نام کروا دیا، ٹھیک ہے، بیٹے کے نام ہو گیا، اب فرض بیٹے کے نام کی مل۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے؟ وہ بھی 5 سال ہو گئے، میں اب اکیلی ہوں، اب میں اکیلی ہوں، ساتھ کوئی نہیں رہتا؟ ساتھ ہے نا ایک پوتر ہے جس کا باپ بیٹا میرا فوت ہوا، اس کا ٹھیک ہے، بیٹا ہے میرے پاس۔ ماں جی کبھی کبھی یاد تو آتی ہوگی خاوند کی کہ اتنی جائیداد چھوڑ کے گئے اور میں اب ادھوری رہ گئی؟ خاوند جیسا دنیا میں آج تک نہیں میں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا جیسے کہ میرا خاوند تھا۔ ماں جی کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ وہ مرضی ہے،
ٹھیک ہے. असर रसूख वाले हैं, उनका कब्जा है. बस जब मेरा खबर फोट हो गया ना, उन्होंने पूरा कब्जा कर अपना मकान देते हुए कहते हैं हमारा है तो कुछ दिखाएं तो सही ना. पुलिस में हमने दरखास्त दी थी. ठीक है. एक सहाफी थे वो भी, ठीक है. उनका नाम फारूक है. ठीक है. वो भी मेरे साथ गए थे. और पुलिस ने कहा बताओ अपने पास क्या है. मैंने जो मेरे पास था फर्द, कचहरी की फर्द, तहसीलदार की फर्द, वो मैंने उनको दिखा दी. ठीक है. तो उसको कहा कि आप भी दिखाएं आपके पास क्या है. उसके पास थी जाली रजिस्ट्री. पुलिस ने मेरे सामने उसको कहा ये आप क्या लेके आए, ये किससे आपने करवाई है. तो उधर से फिर वो ना थाने से निकल गई बाहर. माँ जी कितने अरसे से ये सारा वाकया चल रहा है आपके साथ? 16 साल तक जरूर भी हो गए, बल्कि ज्यादा भी हो गए होंगे. 17 तक भी पहुंच गए होंगे. 5-6 साल से मेरे पुत्र ने फौत होया होंगे. उनकी जिंदगी का चल रहा. आपने इंटरव्यू से पहले मुझे बताया कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की खाला हैं. ये रिश्ता कैसे बनता है उनके साथ? मेरी सिस्टर है ना, उनके घर शादी उसकी हुई है. उस लिहाज से भी मैं उनकी खाला हूँ. ठीक है. तो अवाम तो मैं हूँ उनकी. उनका फर्ज है मेरा ख्याल करना. जबकि मेरा इस वक्त मेरा वाली वारिस कोई नहीं, अल्लाह के सिवा. अल्लाह के सिवा मेरा वारिस अल्लाह है. माँ जी जब अपने आप को अकेला महसूस करती हैं तो क्या ख्याल आता है जहन में कि शोहर भी नहीं रहा, बेटा भी नहीं रहा, अकेली हो गई हूँ, तो अब दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, कभी किसी गली में, कभी किसी चौराहे पे, कभी कहाँ पे. बस आपको तो पता ही क्या हालत होती है. नाज़रीन सिचुएशन इस वक्त यहाँ पे ये है कि इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है. जिस घर पे ये रहती हैं उस घर का जो रेंट है वो 6,000 रुपये है. और वो आरिफ हमीद भट्ट साहब जो हैं, वो जो इनके खालाजाद मेरा भांजा है. हाँ, भांजे हैं इनके, और वो इनकी मदद कर देते हैं और इनके मकान का रेंट दे देते हैं. और इनके घर पे अगर कोई राशन वगैरह मौजूद नहीं होता तो वो राशन वगैरह इन तक पहुंचा देते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें. लेकिन सिचुएशन ये है कि इस वक्त कभी किसी चौक पे, कभी किसी चौराहे पे ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं. और इस वक्त जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये भी किसी की जगह है और ये रोड पे बैठी हुई थी. तो दुकानदार ने इनसे गुजारिश की कि आप रोड पे ना बैठें, आप अंदर आ जाएं, बाहर गर्मी है, तो आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो आप हमारे पास आके बैठें. तो ये किसी दुकान पे आके बैठी हुई हैं और ये सारा वाक़या आप तक रख रहे हैं कि किस तरह कुछ लोगों ने इनके मकान पे कब्जा किया है. और ये रिश्ते में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की खाला लगती हैं. आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, और मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वजीर आला हैं और ये लाहौर में रहती हैं. और लाहौर में वजीर आला मरियम नवाज साहिबा लोगों के लिए अपना आवाज़ उठाती हैं कि लोगों तक उनके हकूक मिलें. और ये पहली खतून है पंजाब की वजीर आला हैं मरियम नवाज साहिबा, तो ख़वातीन के हकूक के लिए इन्होंने बड़ी आवाज़ बुलंद किया है. तो ये रिश्ते में मरियम नवाज साहिबा की नानी लगती हैं. तो खुदा रहा इन तक भी एक नज़र डालें और ये आपके रिश्तेदार हैं, इन्हें इंसाफ लेके दें. माँ जी मुझे बताइएगा कि अब जो लोग आपके मकान पे काबिज हैं वो क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं हमारे, उनके पास कुछ नहीं, ना उनका इंतकाल है ना कुछ है, कुछ नहीं उनके पास. सिर्फ एक रजिस्ट्री किसी से करवाई हुई है, हमसे भी नहीं करवाई, किसी से करवाई हुई है. कहते मेरे शोहर से भी नहीं करवाई. ठीक है, किसी से करवाई हुई है उन्होंने. यही पुलिस वाले ने कहा था ना, आप कहाँ से ये रजिस्ट्री ले आए, इसके ऊपर तो किसी आफ्ताब का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, ये किससे करवाई है आपने. चलो बात चलो. माँ जी अब किस तरह के हालात हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? बस वे लो तुसी ताड़े में सामने ही गया. मेरे च ना हुन ताकत, ना मेरे च कोई हिम्मत, ना मेरे कोल कोई
नाजरीन 80 साल उम्र हो गई है इनकी और ये बात करते करते रो पड़ती हैं, इनसे ठीक तरीके से बात भी नहीं होती। सिचुएशन ये है कि दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, कभी किसी से कुछ लेके खा लिया, कभी किसी से कुछ लेके खा लिया और इस तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आपने तमाम तर तफसीलात इनके वाक़े की इन्हीं से जानी कि किस तरह इनकी जायदाद पे कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वो असर असूख वाले लोग हैं और जब ये अदालत जाती हैं तो वो इन्हीं के वकील को वो ख़रीद लेते हैं और कहते हैं कि हमारे खिलाफ खुदारा अदालत ना आए, हम आपको आपकी कही हुई रकम देंगे। तो वकील बिक जाता है और अदालत इनका केस लेके नहीं जाता। आपने तमाम तर तफसीलात इन्हीं से जानी। जरा वकील कीता है बिल्कुल सही है, ठीक वकील ठीक है, वकील बिल्कुल सही है। अब जो वकील किया है वो आपको क्या कहते हैं, किस तरह चल रहे हैं आपके साथ? कहते हैं ठीक है, चीज आपकी है, आपकी चीज है। तो ये तो इन्होंने जली चोली बना ली है, वो तो जली तो 100 बना लेंगे रजिस्ट्री, जाकर इंतकाल नहीं करवाएंगे, कचहरी में नहीं उनका इंतकाल होगा, पटवार खाने में नहीं होगा, वो तो जली है। माँ जी अदालत से उम्मीद है अब? जज साहब बहुत अच्छे हैं, अदालत ऐसे नहीं बनती, अदालत के सर पे 7 वलियों का हाथ होता है, उनको ये तरबियत होती है कि आपने इंसाफ करना है, वो नहीं किसी से गलत नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है जज साहब सही फैसला देंगे, मुझे उम्मीद है बहुत। मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ ना, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं डोलती नहीं। तो कोई मुझे कहे ना ये ऐसे कर लेगा, ऐसे, मैंने कहा नहीं, मैं खड़ी हूँ, मैं अल्लाह के सिवा कुछ नहीं हो किसी को क्या। जज साहब क्या कहते हैं अब आप? जज साहब बस देखते हैं, उनको तरस आता है, कहते हैं मैं क्या करूँ बीबी, जबकि आपके वकील नहीं आते, मैं क्या करूँ? तो वो ठीक कहते हैं, क्या करे वो, अब वकील मेरा जाए। नाज़रीन 80 साल उम्र है बल्कीस बेगम की और सिचुएशन हालात सब आपके सामने हैं कि किस तरह ये दरबदर की ठोकरें खा रही हैं। एक मकान, एक कमरा जो है वो इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, 6000 रुपये उसका रेंट है और वो भी रेंट आरिफ हमीद भट्ट साहब जो इनकी हेल्प कर देते हैं और इस तरह अपने घर का जो है वो गुजर बसर इनका हो रहा है, अपने घर के अखराजात ये उठा रहे हैं और हालात सब आपके सामने हैं। बल्कीस बेगम की जुबानी आपने सुनी कि किस तरह इनकी जायदाद पे कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अदालत के अंदर केस लगा हुआ है और ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की खाला हैं और मरियम नवाज साहिबा की नानी है। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि इन पे एक नज़र दौड़ाएं और आप लोगों के लिए, लोगों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं मरियम नवाज साहिबा। खुदारा ये आपकी नानी है और इनके हकूक के लिए भी आप आवाज़ बुलंद करें, एक दफ़ा सिर्फ इनकी तरफ देखें और आपसे एक गुजारिश है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSP KG डिजिटल। अल्लाह निगहबान।